ओम शांति 15 अगस्त 2024। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे, बाबा तुम मानंकु प्रकृत स्वाधीनता प्रदान करिबा सहित जमदंडरु मुक्त करिबा तथा रावणर पराधीनतारु स्वतंत्र करिबा पाई आसिछन्ति। आजिर प्रश्न, बाबा एवं तुम पिलामानंकर ज्ञान सुनाइबारे मुख्य अंतर कौन? बाबा एवं तुम पिलामानंकर ज्ञान सुनाइबारे मुख्य अंतर कौन? उत्तर, जेतेबेले बाबा ज्ञान सुनाउछन्ति सेतेबेले मीठे बच्चे कही बुझाई थान्ते, जहा द्वारा बाबांकर कथार तीर लागि थाए अर्थात प्रभाव पड़ी थाए। किंतु तुमे पिलामाने परस्पर मध्यरे आत्मा भाई मानंकु ही बुझाई थाओ, तेणु मीठे बच्चे बोली कही पारिबो नाही। बाबा गुरुजन होइथिबा कारणरु तांको कथार प्रभाव रही थाए। सिए पिलामानंकु हृदबोध मध्य कराउछन्ति एवं कहुछन्ति, पिलामाने तुमको लज्जा लागु नाही, तुमे माने पतित होई जाइछ, तेणु एबे पवित्र हुआ। ओम शांति। बेहदर बाबा बेहदर पिलामानंकु बसी बुझाउछन्ति। तेबे ए कथा बेहदर बाबा एवं बेहदर पिलामाने ही जानिछन्ति। आउ केही ना बेहदर बाबांकु जानिछन्ति ना निजकु बेहदर संतान बोली मानुछन्ति। ए कथा केवल ब्रह्मा मुख वंशावली संतान माने ही जानुछन्ति एवं मानुछन्ति। आउ केही तो मानिबे नाही। तेबे ब्रह्मा मध्य निश्चित रहिबा दरकार, जाहाकु आदि देव कहुछन्ति, जाहांक शरीर रे बाबांकर प्रवेशता हेउछि। बाबा आसी कौन करुछन्ति? कहुछन्ति पवित्र हुआ। बाबांकर श्रीमत हेला निजकु आत्मा निश्चय कर। पिलामानंकु आत्मार परिचय मध्य दिया जाइछि। आत्मा ब्रुकुटी मध्यरे निवास करिथाए। बाबा बुझाइछन्ति आत्मा अविनाशी, एही विनाशी शरीर एहार सिंहासन अटे। ए कथा तुमे माने जानिछ जे आमे सबु आत्मा माने परस्पर मध्यरे भाई भाई एक बाबांकर संतान अटो। तेणु ईश्वर सर्वव्यापी कहिबा भूल। तुमे समस्तंकु भल भावरे बुझाउछ। प्रत्येकंक भितरे पांच विकारर प्रवेशता होइछि। अनेक भाबुछन्ति इए ठीक कहुछन्ति। आमे जदि भाई भाई, तेणु बाबांको ठारू संपत्ति निश्चित मिलिबा दरकार। किंतु एठारू बाहर को गले मायार तोफान रे बसीभूत होई जाउछन्ति। तेणु विरल केही रही पारुछन्ति। सबु जागारे एही अवस्था हेउछि। केही टिकिए भल भावरे बुझिले अधिक बुझिबा पाई चेष्टा करि थान्ति। एबे तुमे समस्तंकु बुझाई पारिबो। जदि केही अधिक ध्यान देउ नाहंती, तेबे कहिबा इए पुरुणा भक्त नुहंती। यही कथा को तो बुझिला वाला ही बुझिबे। केही जदि न बुझुछंती, तेबे तांकु बुझाई मध्य पारिबा नाही। तुम पाखरे मध्य क्रमानुसारे अछंती। केही बुद्धिवान लोक होइथिले तांकु बुझाइबा पाई सेहीपरि बुद्धिवान ब्राह्मणी को पठा जाए। काले हुए तो किछि बुझी जिबे। ये कथा तो तुमे जानिछ जे बड़ लोक एते शीघ्र बुझी जिबे नाही। हाँ, मतामत देइथांती जे एहांकर ज्ञान बहुत भल। ईश्वरंकर पूरा परिचय देउछन्ति, किंतु निजको फुर्सत नाही। तुमे माने कहुछ बेहद बाबांकु मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। एबे तुमे जानुछ बाबा प्रत्यक्ष रूपे
आम आत्मा मानंक सहित कथा हेउछन्ति। प्रत्यक्षरे सुनिबा द्वारा तीर लागि थाए अर्थात प्रभाव पड़ी थाए। सेमाने बी के द्वारा शुणुछन्ति। एठारे परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा प्रत्यक्षरे बुझाउछन्ति। हे पिलामाने तुमे बाबांकर कथा मानु नाह, किंतु तुमे माने तो काहाकू एपरी कहि परिबो नाही। सेठारे तो बाबा ही नाहंती, एठारे बाबा बसी कथा हेउछन्ति। पिलामाने तुमे कण बाबांक कथा मध्य मानिबो नाही। अज्ञान कालरे मध्य बापांक बुझाइबा एवं भाईंकर बुझाइबारे फरक रही थाए। भाई बुझाइले एते प्रभाव पड़ी न थाए। बापा बड़ तेणु डर रहिबो। तुमको मध्य बाबा बुझाउछन्ति, मोते मने पकाओ। तुमको लज्जा लागु नाही, बारंबार मोते भूली जाउछ। बाबा प्रत्यक्षरे कहउछन्ति, तेणु तुरंत प्रभाव पड़ुछि। अरे तुमे बाबांकर कथा मानु नाह। बेहदर बाबा कहउछन्ति, तुमे एही जन्मरे निर्विकारी हुआ, तेबे 21 जन्म निर्विकारी होई पवित्र दुनियार मालिक होइजिब। ए कथा तुमे मानु नाह। बाबांक कहिबा तीर भली कठोर लागि थाए, फरक तो रही थाए ना। एपरि भी नुहे जे सर्वदा नुआ आत्मा मानंक सहित बाबा मिसुथिबे। ओलटा सीधा प्रश्न पचारुछन्ति, बुद्धिरे रहुनाही काहींकिना एहा बिल्कुल नुआ कथा। गीतारे कृष्णंक नाम लेखि देइछन्ति, सिए तो गीता ज्ञान दाता होई पारिबे नाही। एबे ड्रामा अनुसारे तुमर बुद्धिरे पशुछे, सेथिपाई तुमे आसुछ। आमे प्रत्यक्षरे बाबांक ठारू मुरली शुणिबु। सेठारे तो भाई मानंक द्वारा शुणुछ, एबे बाबांक ठारू शुणिबु। बाबांक ठारू मुरली शुणिबा द्वारा प्रभाव पड़ी न थाए। बाबा मधुर संतानगण कही संबोधन करी लज्जा होई थांते। पिलामाने तुमको लज्जा लागु नाही, तुमे बाबांको मने पकाउ नाह। बाबांक साथीरे तुमर कण स्नेह नाही। तुमे मोते केते मने पकाउछ? कुहंती बाबा घंटाए मने पकाउछु। अरे निरंतर याद कले तुमर पाप कटिजिब। जन्म जन्मांतरर पापर बोझ तुम मुंड उपरे अछि। बाबा सम्मुखरे बुझाउछन्ति, तुमे बाबांकर केते ग्लानि करिछ। तुम नामरे केस हेबा उचित। बाबा सम्मुखरे बुझाउछन्ति, तुमे बाबांकर केते ग्लानि करिछ। तुम नामरे केस हेबा उचित। खबर कागजरे काहार ग्लानि कले तांको उपरे केस करिथांती ना। एबे बाबा मने पकाई देउछन्ति, तुमे कौन कौन सबु करुथिल। बाबा बुझाउछन्ति, ड्रामा अनुसारे रावणर संग द्वारा एपरि होइछि। एबे भक्ति मार्ग पूरा होई अतीत होई गला। एबे भक्ति मार्ग पूरा होई अतीत होई गला। मझिरे आउ केही अटकाइबा पाई नाहंती। दिनकु दिन तळकु खसी खसी बुद्धु तमो प्रधान बुद्धि संपन्न होई जाइछ। जाहांकर पूजा करुछ तांकु माटी गोड़ीरे अछंती बोली कही देउछन्ति। एहाकु बेहदर अज्ञानता कुहा जाउछि। बेहद संतान मानंकर बेहद अज्ञानता। गोटिए पटरे शिव बाबांकर पूजा करुछन्ति, अन्य पटरे सेही बाबांकु ही सर्वव्यापी बोली कही देउछन्ति। एबे तुमरा स्मृति आसुछि, आमे एते अबुझा थिलु जे बाबांकर बहुत ग्लानि करि देइछु। एबे तुमे माने जानुछ, तेणु दरिद्ररु राजकुमार हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। श्रीकृष्ण सत्यजुगर राजकुमार थिले। तांक पाई पुणी कहउछन्ति तांकर 16,108 राणी एवं पिलामाने थिले। ए सबु कहिबाकु एबे तुमको लज्जा लागिबो। केही पाप कले भगवानंका आगरे कान धरी कहंती, हे भगवान बहुत बड़ भूल होई गला,
ଦୟା କର, କ୍ଷମା କର। ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ଥିଲା। ଯେବେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଆସିବି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପତିତ ଥିଲେ କି? ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା କାରଣରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଅଛି। ସିଏ କିଏ? କେଉଁଠାରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ କହିବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଉପରେ, ନଚେତ୍ କହିବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦୁନିଆର କଳା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ପତିତ ହୋଇଗଲ ନା। ଏବେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ଆସିଥିଲା। କେହି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ଥିବା ଭାବି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି କି? କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କେତେ ସମୟ ଆଉ କିଏ କେତେ ସମୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହାଟ ଦୋକାନ ତ ନାହିଁ। ଏଭଳି କ'ଣ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରଚିବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯିବେ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ ତେବେ ତୁମର ତୀର କିପରି ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଟ୍ ରଖ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ଯେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଖୁସିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବେହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ବିଦେଶ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୟା ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଦୟାକର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ରାବଣର ଜେଲରେ ପଡ଼ିଛ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳୁ।
किंतु वास्तव में स्वतंत्रता काहाकू कुहाଯାଉଛି ए कथा केही जानि नाहंती। रावणर जेल रे तो समस्ते बंदी होई रहिछंती। एबे प्रकृत स्वतंत्रता देवा पई बाबा आसिछंती, तथापि भी रावणर जेल रे परतंत्र होई पाप करि चलिछंती। वास्तव स्वतंत्रता कौन ए कथा मनुष्य मानंकु बताइबाकू हेबो। तुमे माने खबर कागज रे मध्य प्रकाश करि परिबो। एठारे रावण राज्य रे स्वतंत्रता नाही। बहु संक्षिप्त रे लिखिबा दरकार। अधिक कहिले केही बुझी पारिबे नाही। कुह तुमे स्वतंत्र किपरि अछ? तुमे माने तो रावणर जेल रे अछ। विदेश रे ए ज्ञान जानिगले एठारे तुरंत बुझीजिबे। जणे परस्पर को अवरोध करि चलिछंती, तेबे एहा कौन स्वतंत्रता हेला कि? बाबा ही तुमको स्वतंत्रता देउछंती। बाबा आमको रावणर जेल रु स्वतंत्र करुछंती। तुमे माने जानिछ सत्य जुगरे आमे बहुत स्वतंत्र धनवान थिलु। काहार लोलुप दृष्टि मध्य नथिला। अंतिम समय रे जेतेबेले पवित्रतार शक्ति कम हेला, सेतेबेले समस्तंकर नजर तुम धन उपरे पड़िला। मोहम्मद गजनी आसी मंदिर लूट करिनेले। तुमे स्वतंत्रता हराइल। तुमे रावण राज्य रे परतंत्र होइगल। एबे तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। एबे तुमे प्रकृत स्वतंत्रता पाउछ। मनुष्य माने तो स्वतंत्रता को बुझी पारु नाहंती। तेणु यही कथा मध्य जुक्तिर सहित बुझाइबा उचित। जेउ माने कल्प पूर्वरु स्वतंत्रता पाइथिले सेही माने ही मानिबे। तुमे माने बुझाउछ किंतु केते तर्क करुछंती, जेपरि बुद्धु अटंती, समय नष्ट करंती। तेणु कथा हेबा पई इच्छा होई न थाए। बाबा आसी आमको स्वतंत्रता देउछंती। रावणर परतंत्रता रे बहुत दुख रहिछि, असरंती दुख रहिछि। बाबांक राज्य रे आमे केते स्वतंत्र रहिबो। स्वतंत्रता ताको कुहा जाए जेतेबेले आमे पवित्र देवता होई रावण राज्य रु मुक्त होई जाउछु। तेणु बाबा ही आसी वास्तव स्वतंत्रता देउछंती। एबे तो रावण राज्य रे समस्ते दुखी होई जाइछंती। स्वतंत्रता मिलिबार एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। मनुष्य माने कहउछंती विदेशी सरकार चलीगला, तेणु आमे स्वतंत्र होई गलु। किंतु तुमे जानुछ जे पर्यंत आमे पवित्र न होइछु से पर्यंत आमे स्वतंत्र अटु बोली कहि परिबा नाही। पुणी जमराजांकर दंड मध्य भोग करिबाकू पड़िबो। पद मध्य भ्रष्ट होई जिवो। बाबा आमको घर को नहीं जिबा पई ही आसुछंती। सेठारे समस्ते स्वतंत्र रही थांती। तुमे माने सबु धर्मावलंबी मानंकु बुझाई पारिबो। तुमे आत्मा अट। मुक्ति धामरु अभिनय करिबा पई आसीछ। तुमे सुख धामरु पुणे दुख धाम तमो प्रधान दुनिया को आसी जाइछ। बाबा कहउछंती तुमे मोर संतान अट, रावणर नुहे। मु तुमको राज्य भाग्य दे जाइथिली। तुमे निजर राज्य रे केते स्वतंत्र थिल। एबे पुनर्बार सेठाकू जिबा पई तुमको पवित्र हेबाकू पड़िबो। तुमे केते धनवान हेउछ। सेठारे तुमर पैसार चिंता रहिबो नाही। गरीब हेले भी पैसार चिंता रहिबो नाही। सुखी रहिबो। चिंता एठारे ही हेउछि। बाकी राजधानी रे क्रमानुसारे पद हेबो। सूर्यवंशी राजांक भली कौन समस्ते हेबे कि? जेतिकी मेहनत करिवे सेही अनुजाई पद पाइबे। तुमे सबु धर्मावलंबींकर सेवाधारी अट। विशेष रे मध्य विदेश रे मध्य बुझाइबाकू हेबो। तुमे समस्ते भाई भाई अट ना। तुमे समस्ते शांति धाम रे रहिबो। एबे रावण राज्य रे अछ। एबे आमे आपणंकु घर को जिबार रास्ता बताउछु। तेणु निजकू आत्मा निश्चय करी मुते मने पकाओ। ए कथा मध्य कहंती भगवान समस्तंकर उद्धार करिथांती, किंतु बुझी नाहांती जे किपरि उद्धार करुछंती। पिला माने केउठी द्वंद्वर पड़ीगले कहउछंती बाबा आमको उद्धार करी घर को नहीं चल। जेपरि तुमे माने कुहुड़ी रे जंगल रे बाटबणा होई जाइथिल। तुमे रास्ता जानी पारिल नाही।
ପୁଣି ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଇଲେ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବୁ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରାସ୍ତା ବତାଉ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଧକ୍କା ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଖୋଜିବେ କେଉଁଠାରୁ? ଯଦି ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ମିଳିବେ କିପରି? ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲି ବେହଦର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଦଣ୍ଡଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରୋଜଗାରର ଆଧାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ଧନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କଥାରେ ଅଛି, ନଲେଜ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍, ନଲେଜ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ଭୁଲ, ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଅନ୍ଧକାର, ଏହା ପ୍ରକାଶ, ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ, ଏହା ସମର୍ଥ। ତେବେ ଭୁଲକୁ ଜାଣିବା ବାଲା କେବେ ବି ଭୁଲ କର୍ମର ବା ଭୁଲ ସଂକଳ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଏଭଳି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ହେବା ତ ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।